Array kita dah kita dah buat yang pertama ialah declaration. Declaration array. Yang kedua kita create array and size. Yang ketiga kita create array and initializer. Initializer. Array initialize. So hari ni so today we will going to add elements in array. Yang kedua print elements, and yang ketiga cumulative. Dan yang keempat highest and lowest. Alamak, apa kacau ni? Highest and lowest elements. Kita tahu array is the collections of data. Contoh saya bagi mark. Mark. So di sini dia ada dia punya memory locations, and setiap memory locations dia ada storage, dan setiap storage dia ada dia punya index, which is start from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is index is used to call, is used as an address. And then the contents of the storage. Let's say mark index 0 contains 10. Mark index 1, so this is index. Kena check betul-betul 20, let's say 20, or this is 15, this is 50, this is 45, this is 70, and this is 15. So yang di dalam ni, dia akan store mark. Which is it's called elements. Elements, index, elements, and array names. Mark is array name. This is an example. So kita dah belajar dah ni yang last 2 weeks. Last 2 week kita dah masuk. So hari ni we going to kita nak masukkan sedikit elemen Java di dalam array. So kalau kita tengok kat sini, yang pertama sekali entering data into arrays. How to enter data into arrays. Kalau macam ni so this is a data 10, 20, 15, 50, 45, 70, 15. All this called elements or data. Normally kita akan guna elements. Kita akan pakai elements, not data. Tapi this is a data. So macam mana kita nak masukkan data ni ke dalam array? So dengan menggunakan input statement. To input an array, you have to input each element in the array using for loop. So kita akan gunakan for loop. Ini kat sini lah kamu belajar for. Boleh guna while, tapi saya sarankan kamu gunakan for, dia lebih mudah. Array to input each statement. So kita yang first thing first is declarations. Ini penting. Declaration ni penting. Kita declare variable. This is variable mark. Variable name is mark, and then dia punya data type, this is an integer, and mark is an array. So this is symbol of array.
Okay, int square bracket followed by variable names. Okay, then kita assignkan dia size of array. So this is size of array. So size of array ada 25 locations, 25 locations. Kalau tengok kat sini 25 location. So maksud dia users kena masukkan 25 marks. Kamu kena tengok situ Dia punya square bracket ada nombor 25. And then that indicate that 25 is the numbers of locations. Okay, so kita kena buat input 25 kali. Tapi kita tak akan gunakan satu-satu, kita akan gunakan looping. Okay, kita akan gunakan loop. Okay, so loopingnya bermula dengan for. Okay, kalau kamu tengok sini dia guna for, dia tak guna while Boleh guna while, tak ada masalah. Okay, start I equal to 0. I equal to 0. I is a counter increment. This is counter. I you nak pakai XYZ boleh, nak pakai COUNT, count pun boleh. Okay. And then followed by terminator. Nampak ni. So dia ada terminator kat situ. And then follow by, okay, this is conditions. Conditions. Okay, I less than mark dot length. Apa maksud mark dot length? Okay, sini saya nak terangkan sikit. The mark dot length. Okay, command ini, okay, instruction ini mark dot length. Mark is refer to the array. Mark is refer to an array yang kita declare kat atas. Okay, dot length. Dot length is an attribute. Okay, dot length is an attribute. So dot length ni ialah size array itu. Okay, size array itu. So kita declare di atas tadi ialah size ni adalah 25. Okay, mark dot length is a size of array. So value dia di sini adalah 25. Nampak tak? So dia tak guna directly 25. Dia guna attributes, which is dot length. Okay, and then followed by counter increment. Sama juga dengan while. Okay, kalau while dia ada initialize I equal to 0 while. So this is conditions. Okay, and then this is looping. And then the last part is the I equal I plus 1 or I plus plus. Okay, so sama juga. Cumanya untuk for ni dia kumpul di dalam satu bracket. Okay, 3 elemen dikumpulkan dalam satu bracket. Okay, so saya ulang balik. The first element, the first parameter is I equal to 0 initializer, followed by semicolon, followed by conditions. Okay, conditions, and followed by counter increment. So dia ada 3 parameters. So kamu kena ingatlah ni. Okay, nanti kita akan buat, nanti dalam lab kita akan buat bergila-gila. Kita akan buat while, kita akan buat for, while, for, while, for. Okay, so jangan lupa open braces and close braces. So ini adalah looping. This is looping area. Okay, di looping area. Alright. Then apa yang berlaku seterusnya adalah prompt the users to enter your mark. This is prompt the users. Arahan kepada user supaya enterkan, masukkan markah. And then follow by this one. Ini sangat penting. Okay, follow by mark I equal to sc.nextInt. So this is input statement. Okay, input statement. Input statement untuk array. Input statement untuk array adalah sama macam input statement untuk yang biasa kamu pakai. Cuma beza dia di sini adalah untuk variable mark ni kamu kena letak ni. Kamu kena letak square bracket. Okay, square bracket, dan di dalamnya mesti ada variable counter. This one. Itu beza dia. sc.nextInt square bracket pun sama.
sama dia punya syntax. Okay, syntax dia sama macam input statement. Cumanya kamu ada pertambahan ini saja. Perlu ada square bracket followed by di dalamnya I itu adalah counter. I itu adalah counter increment dia. Okay. So this is how we enter the data into array. Okay, baik, kita tengok output dia. Okay, ni yang tadi ni. For I equal to 0, I less than mark.length. Kita tahu mark.length is the size of array. Size of array yang kita buat tadi adalah 25. Okay, 25 I plus plus. So maknanya dia akan bergerak from I equal to 0 until 24. Okay, dalam tu ada 25. Ada 25 input. So, proses ini berlaku sebanyak 24 kali. Sorry, 25 kali. 25 times. Okay, so dia looping kat sini. Baik, kita tengok. Okay, if I equal to 0. Okay, kita tengok sini. If I equal to 0, so dia akan pergi mark I less than mark.length. Yes, true. And then I plus plus. So dia akan pergi ke. And then dia akan masuk output. Okay, so output dia. So dia akan pergi kepada enter your mark I. Okay, mark I. Okay, ni penting ni. Saya nak buat besar sikit. Okay, output dia ialah, sorry, ini bukan output, this is input statement. Input, okay, so dia akan looping. System out print, enter your mark, I equal to 0, 0 less than mark.length, true. And then dia akan masuk dalam looping. And then dia akan bagi prompt pada users, enter your mark. Okay, users akan masukkan mark I. Nampak? Mark I, sc.next. So dia input yang pertama iaitu mark I tadi berapa? I is a 0, 0. Okay, 0. Let's say dia punya input dia adalah 50. Itu markah dia. Okay, next. Dia akan up satu lagi iaitu 1. I plus plus. Okay, and then dia check dia punya conditions. Is it 1 less than 25? Yes, true. And then dia masuk kepada loops. Dia akan masuk loop and then enter your mark. So, dia akan jadi mark I dia adalah 1. Okay, so users akan input let's say 55 contoh. Okay, then loop yang kedua. So I plus plus is a I equal I plus 1. I equal to 1 plus 1. Okay, there is 2. Okay, and then dia akan masuk ke dalam loop. System out print. So dia enter your mark, arahan kepada users, and then users akan masukkan mark I melalui keyboard sc.next int. So mark sekarang sudah menjadi I2. Okay, so input yang ketiga ni let's say 60. Okay. Next. And then I plus plus. I plus plus dia akan pergi pada I plus plus iaitu 2 campur 1 sudah jadi 3. So dia up satu lagi. And then 3 masih lagi di bawah 25. Less than 25. Yes, true. Okay. And then dia akan pergi pada enter your mark. And then dia akan mark I. So sekarang mark I sudah jadi 3. Equal to, okay, input daripada users kita ambil let's say 30. Okay, next. And then I plus plus. So kita ambil 3 campur 1. 3 campur 1 jadi 4. Okay, kemudian adakah 4 less than 25? Yes, true. And then dia akan masuk looping. And then system out print, dia akan bagi message, compiler akan bagi message, enter your mark, user will enter
the other marks. Okay, now mark sudah bukan jadi 3, sekarang sudah jadi 4. I equal to 4. Equal to, let's say, 21. Contoh. Dan perkara ini berlaku sampailah yang terakhir, iaitu mark 24 equal to yang terakhir, let's say 35 contoh. Okay, so this one is 24. Okay, dapat tak bagaimana array ini bekerja? Untuk input saja dulu, kita masuk input saja dulu. So jika I25, so dia akan menjadi false. So dia akan stop. Ada nak tanya? Dengar tak saya cakap ni? Okay. So ada nak tanya? Ada nak tanya? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Dia sama juga. Okay, good. Dia boleh. Okay. Okay, dia sama juga macam input statement looping Input statement looping, enter weight, enter height, and then weight xc.next double, weight xc.next double. Sama juga. Cumanya kali ini variable dia berbeza. This not weight saja, dia not height saja, tapi dia ada square bracket, dan di dalam square bracket tu ada counter increment. Okay. Alright. So this is how to input the data into array. Now we going to next. Kita nak display. Oh, sorry. Okay, sedikit exercise lah. To print an array. Okay, print. Alright. To print an array, you have to define the index number in the output statement like the following. Okay. Okay, contoh system out print mark 2. Okay, mark 2 maknanya dia akan print, system out print, dia akan print di monitor. So dia akan cari mark index 2. Mark index 2. Okay, as a result, index number 2 is referred to the third element in array. Kena ingat index is +1. Daripada array, daripada elements. Okay, element is +1 daripada index, sorry. Element is +1 daripada index. Okay, so the output, tengok kalau dia minta mark index dia 2, so kita kena cari the third elements +1. Kalau mark dia ada 5, then kita kena cari the 6 element. Okay, contoh daripada yang saya buat tadi. So dia minta mark index 2. Mark index 2 is refer here. Okay. So dia elemen yang keberapa? Tengok elemen yang keberapa ni? Elemen yang pertama, elemen yang kedua, elemen yang ketiga. Ya, yang ketiga. So yang ni yang keempat. Ini elemen yang kelima. Dan sampailah elemen yang ke-20. Yang kelima, 25. Last kali ialah elemen yang ke-25. Okay, so the third element. So apa elements untuk index number 2? Elemen dia adalah 60. So this is the answer. The answer is 60. Okay, so the answer is 60. Okay, dia minta apa? Dia minta elements Dia minta elements. So elements tu adalah data that store on the storage. Bukannya index number. Kena beza tu. Index number is different with elements. Okay, next given code system out print mark 3. Mark index 3 and mark index 1.
Yang ni kita kena displaykan mark index 3 and mark index 1. So jawapan dia apa? Kalau tengok contoh, mark 3, index 3 and index 1. Okay, index 1 is 55. Tengok sini, this is index 1. And index number 3 is 30. This is index number 3. Fourth element. Index number 1, second element. Okay, so outputnya adalah 55 and apa tadi? 30. Okay, so kamu kena faham. Okay, next. Okay, how to print the elements. So kita ada elements banyak tadi tu. Mark tadi kita ada 25 elements. Okay, which is ada index 0 to 24. That is index. Okay, so bagaimana kita nak print satu demi satu. Okay, so dia punya coding dia sama je. So kita kena gunakan output statement. Okay, kita gunakan output statement. Okay, baik, tengok contoh di bawah. Okay, so this is declarations. Okay, declarations for the array. So array name still mark, masih lagi mark. So dia ada 25 size. Okay, so ada 25 elements, 25 size. This is array size, and the index will be 0 to 24. Okay, this is index. So kena pasti dulu. Alright, then apa yang kita buat di sini macam biasa, iaitu guna for loop. Okay, for loop kita initialize counter I equal to 0, and then dia punya conditions I less than mark.length. Okay, so this is indicates that there is a 25 size in array. So I less than 25 tu maksud dia. Okay, so mark.length will hold the number 25. Okay, and then I++ is a counter increment. So dia akan naik satu demi satu. Okay. Baik, untuk yang output statement dia simple saja, iaitu system out print macam biasa. So mark for student is ini prompt the users. Okay, prompt users. And then mark. Biasanya kita pakai mark saja untuk keluarkan data dia. Tapi kali ini kita kena letak ni. Kita kena letak square bracket. Kita kena letak square bracket, dan juga di dalam square bracket ialah counter increment. Okay, counter increment. Baik, kita tengok dia perjalanan dia. Alright, output. So ini I. Okay, so ni output dia. Output. Okay, if I 0, so dia akan check di sini. We know that mark.length will hold 25. Okay, 25. Is it 0 less than 25? Yes, true. Then apabila dia true, dia akan keluarkan output mark for students is, okay, mark I. So dia akan letak mark 0. Okay, so apa elemen untuk mark 0? Ni, apa elemen untuk mark 0? Apa ni? Okay, 50. So dia akan print out 50 here. Okay. Next, dia akan increase. Okay, the value of I will increase. I plus 1. So 0 plus 1. So dia akan jadi 1. So this is a new value for I. And then dia akan check, is it 1 less than 25? True. And then dia akan masuk dalam loop. Sekali lagi dia print out mark for students
is, okay, now I sudah berubah, dia sudah jadi mark 1. Okay, mark 1 sebab ini kita gunakan I untuk increasekan dia. Start. Okay, jika I dia 0, and then dia follow 0. Jika I dia increase 1, dia akan increase 1 juga. Okay, so begitulah seterusnya. Okay, so apa jawapan untuk mark 1? Mark 1 dia berapa tadi? Ya, 55. Oh, baguslah awak. Baguslah awak ingat 55. Okay, then dia akan naik satu lagi iaitu number 2, I equal I plus 1. Okay, and then dia akan check whether number 2 less than 25, true. And then jika true, dia akan masuk dalam looping. So, dia akan keluarkan mark for students is, now mark I sudah berubah menjadi 2. Okay. Mark index 2. Okay, mark index 2 is elemen yang ketiga. Okay, kalau tengok elemen yang ketiga, mark index 2, this one, mark index 2 is 60. Okay, input tadi adalah 60. So, dia akan keluarkan, dia akan display 60. Okay, next, I plus plus. Barulah dia pergi increase. Increase 1, jadi 3. And then dia akan check conditions. Is it number 3 less than 25? So, the return value is true. And if true, dia akan masuk ke dalam looping. Then dia akan keluarkan message mark for student lagi. Is, okay, now mark sudah bertukar menjadi 3. Okay, I sudah tukar menjadi 3. So, I3 value dia adalah, elemen dia adalah 30. Yes, 30. Okay, 30. So, dia akan display 30 sampailah sehingga output dia 24. Okay, 24. Alamak. Okay, output dia 24, I24. So, is it 24 less than 25? Masih lagi true, then dia akan masuk loop. So, dia akan printkan, dia akan outputkan mark for students. Okay, is, okay, so 3, dia akan pergi kepada, dia akan tukar I kepada 24. Nampak? Okay, I dia berubah. So, elemen index 24. Elemen index 24, kalau kat sini tengok 35. Akhir sekali Okay, akhir sekali 35. So, dia akan display number 35. And then dia up satu lagi 25. I increase 1. Okay, dia akan jadi 25. Then dia akan check di sini. Dia akan check pada conditions. Is it 25 less than 25? So, the answer is false. So, dia akan stop looping. Okay. So, mark 25. Okay, yang ini tiada. Tiada index 25. Dia hanya ada index 24 sahaja. Apa yang berlaku jika kamu terlebih? Let's say yang sini kan, kamu tidak gunakan mark. Di sini kamu akan gunakan 27. Sedangkan kita dah declare kita punya size hanya 25. Tapi kamu looping kamu terlebih 2. So, apa yang berlaku? Dia akan keluarkan syntax error. Okay, array out of bounds. Array out of bounds. Okay, so maknanya apa? Dia tak jumpa lagi memory locations. Dia tak jumpa lagi elements. Tapi looping dia masih lagi bergerak. Sebab ada extra 2. Extra 1, extra 2 tadi. Okay, so kamu tidak digalakkan menggunakan numbers lah di sini. Okay, kamu tidak digalakkan menggunakan numbers. Kamu hanya boleh sebenarnya menggunakan numbers. Contoh Okay, let's say 27. Boleh gunakan nombor. Tapi kamu kena berhati-hati. Okay,
Kalau boleh saya showkan, kamu jangan guna ni. Kita gunakan command dia iaitu mark.length. Okey, kita guna attributes. Okey, ada nak tanya tentang output array? Okey. Kena ingat input array and output array. Input statement untuk array, output statement untuk array ialah di dalam looping. Is in a loop. Okay. Okay, next.